नमस्कार इश्टानो. कालच्या व्हिडिओन आम्ही तुमकां सांगलेले की जे 27 जून जो 39A चो गॅजेट जो पब्लीश जाला आणि तेजी पब्लीक नोटीस द गोवन न्यूजपेपराचेर जी पब्लीश जाल्लेली 3 तारखेच्या न्यूजपेपराचेर आमी फक्त एक केस डिस्कस केल्लेली आणि तितून ज्यो बाकीच्यो 5 केसीस आसलेल्यो तेजेर सेपरेट व्हिडिओ काडून आमी तुमकां अपडेट करतले म्हणून सांगलेले. पण सांजचो म्हटल्यार पळय जाल्यार 39Aचेर कालच्या दिसाक आनी एक गॅजेट पब्लीश जाल्लो आहा. सो त्या 39Aच्या गॅजेट्सांचेर वयच्या पयलीं इश्टानो आयज सकाळचो एक न्यूजपेपर आर्टिकल आनी आमचो एक अनुभव एक्सपिरियन्स तुमचे कडेन शेअर करता. आयज सकाळीं आमी पाट्यार गेले RTI फायल करपाक TCP डिपार्टमेंटान. थंय पळय जाल्यार अजिबात पार्किंग ना ते ना. इवन पयशे दिवन सुद्दां जे पार्किंग तेंच्यांनी जे प्रोविजन केल्लेले आहा ते थंय अवेलेबल ना. मागीर असो एक प्रश्न पडलो की एक 10-15 वर्सां पयलीं पाट्यार अशी परिस्थिती नासलेली. पयशे दिवन पार्किंग करपाचें सोडूनच दिया पूण अशेंच सुद्दां वचून आमकां गाडयो पार्क करूंक मेळटाल्यो. मागीर हे जे आतां एक्झॅक्टली डेव्हलपमेंट घडला पळय ते कोणाच्या फायद्याक? आमकां ज्यो सर्विसीस फुकट मेळटाल्यो फुकट त्यो आतां आमी पे सुद्दां करीत जाल्यार आमकां जे स्थानीक आहा लोकल्स आहा गोंयकार आहा तांकां अवेलेबल ना. मागीर विचार करपा सारकी गोश्ट आहा इश्टानो, हो जो डेव्हलपमेंटाचे जे घेवन नाचतात पळय हे कौल ते कोणाक लागून एक्झॅक्टली? 17 to 39Aची गॅजेटां पळयत जाल्यार स्पश्ट जाता हें आमकां लागून न्हू. हो मंत्रीन स्वताचो जागो ते लोकांक विकला आनी तो आतां थंयसर 5 स्टार गेटेड कम्युनिटी हाडटा ते गोंयकारांक लागून न्हू. 99 लाख रुपयान एक 100-150 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉटाच्यो ज्यो आतां एडवर्टिजमेंट चल्ला ह्या गोंयकाराक लागून न्हू. सो इश्टानो हें स्पश्ट जाता की हे जे डेव्हलपमेंट चल्ला ते गोंयकारांक लागून न्हू, चलोंक ना. म्हटल्यार गोंयान हेज्या फुडें गोंयकार आतां 2nd क्लास आनी 3rd क्लास सिटिजन्स म्हणून उरतले. जेन्ना आमी गोंयकार जे स्थानीक लोक आहात ते 2nd क्लास आनी 3rd क्लास सिटिजन जातले तेजो परिणाम कितें जातलो आनी सद्याक तेजो परिणाम कितें जावपाक लागला तेजेर एक लक्ष मारया इश्टानो. आयज द गोवन पेपराचेर ही बातमी आहा. डिस्पायट रेन्स गोवा इन ग्रीप ऑफ अनयुज्युअल वॉर्म वेदर, सायंटिस्ट ब्लेम्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. डॉक्टर A.K. सरण हेचे थोडे स्टेटमेंट्स पब्लीश केला. आनी इश्टानो तुमी अनुभवला आसतले ह्या दिसांनी रातच्या टायमार व्हडलो पावस सुद्दां पडलो तरी आसतना घरान गरमी जाता. गाडयेन बसले भायर पावस पडटा जाल्यार भितर AC लावची गरज पडटा. हें अशें कित्याक घडटा? कित्याक तर हे जे न्यूजपेपरान बरयलां आनी ते सायंटिस्टान सांगलां की हे जे अनकंट्रोल्ड आनी इम्बॅलन्स डेव्हलपमेंट चल्ला पळय अनसस्टेनेबल डेव्हलपमेंट तेजो दुश्परिणाम हो. आमची सॉयल खंय इतली डिग्रेड जाल्लेली आहा की ती आनी मॉइश्चर रिटेन करूं शकना. झाडां मारला तें आनीक एड करता खंय प्रॉब्लमा. सो वाचचो तुमी इश्टानो आर्टिकल. हे जेन्ना आमी 2nd क्लास आनी 3rd क्लास सिटिजन जातले पळय आमच्याच स्टेटीन आमच्याच गोंयान तेन्ना मागीर कितल्या लोकांक AC बीन घालपाक परवडटल्यो आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ज्यो आतां रेट्स वाडयत आहा डेव्हलपमेंट म्हणून केला ते स्थानिकांकूय तेंच्यांनी त्याच रेसींक लायला ज्या रेसीन आतां दिल्लीवाले रेड्डी हैदराबादवाले कोट्यांनी पयशे घेवंक येयल्ले आहा पळय. डेव्हलपमेंटाचो अर्थ कितें आसलेलो इश्टानो? सरकाराचें काम कितें? तुमी डेव्हलपमेंट करता जाल्यार पॅरलली स्थानिकांचें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. स्थानिकांक वेलफेअर स्किम्स मेळपाक जाय. हांगा चल्ला कितें? डेव्हलपमेंट भलत्यांचेंच चल्ला. आमचो जागो आसलो आमचो इकोसिस्टम आमचो एनवायरमेंट डिग्रेड जायत आहा. दिल्ली सारकी परिस्थिती करपाक सोदता. दिल्लीकार आपलो पयसो घेतलो कवयटलो आनी पळोवन वयतलो दुसऱ्या स्टेटीन अशीच पाड घालपाक. आमी खंय वचपाचें? आनी हे मंत्री आमदार जे आसा पळय ते आपलो पयसो कवयटले ते फॉरेनाक वयतले. आतांच तेंची भुरगीं फॉरेनाक बीन आहा. आनी हे जे डिग्रेडेशन कशें कलेक्टिवली चल्ला एकठांयन चल्ला आनी डबल इंजिनाच्या स्पिडीन चल्ला पळय करप्शन आनी डिस्ट्रक्शन तेजें आनी एक उदाहरण दिता 39Aच्याच माध्यमांतल्यान. इश्टानो कालचे जे 6 केसीस 39Aच्यो पब्लीश केल्ल्यो तितून तुमकां आमी दाखयल्लेले की कशें 176/1
कारापूर बिचोले तालुक्यात हो जागो TCP मिनिस्टर ब्रोकर विश्वजीत राण्यान लोदाक विकला आनी थंय 5 स्टार गेटेड कॉम्प्लेक्स येवपाचें आहा विथ ऑल स्विमींग पूल. एक तेंचोच एडवर्टीजमेंट मार्केटींग व्हिडिओ पळयत जाल्यार कॅसिनो सुद्दां येवपाचें आहा म्हणून ते सांगताले. प्रायवेट बीच जावपाचें आहा खंय 10,000 स्क्वेअर मिटराचेर. बिचोलकारांक काय भितर वचोन थंय बिचाचेर एन्जॉय करपाक मेळचेलें ना. हे फक्त दिल्ली NCRचे लोधाचे जे क्लायंट्स आहा पळय VIP क्लायंट्स तांकां ह्यो फॅसिलिटीज विश्वजीत राण्यान आपलो जागो विकून तयार केल्लो आहा. आतां हो इश्टानो हो जो जागो आसा आनी गांव आसा कारापूर हो मया कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा. मया कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमदार कोण? बाब प्रेमेंद शेट. त्याच गॅजेटान 5 नंबराचेर मया गांवांत 339/1 पार्ट आनी काल जो गॅजेट येयला तितून 4 नंबराचेर मया गांवाचो 400/0 400/0 हे जे 2 सर्वे नंबर्स जे आसा जांकां चेंज ऑफ झोन्स ग्रांट केल्लेले आहा ब्रोकर मिनिस्टरान ते दोनूय सर्वे नंबराचे फॉर्म 1 and 14 पळयत जाल्यार प्रेमेंद शेटीच्या घरकान्नीचें नांव तितून दिसता. 339/1 जो आसा गांव त्या शेताचेंच नांव भिलव शेत 9,025 स्क्वेअर मिटर आनी 400/0 400/0 हो 28,500 स्क्वेअर मिटर. ह्या दोनूय सर्वे नंबराचेर प्रिया प्रेमेंद शेट हें नांव दिसता. सो हेजो अर्थ आतां कितें इश्टानो? ब्रोकर मिनिस्टराक आपलो ब्रोकरेज धंदो वाडोवपाक जाय, आपलो रियल इस्टेट धंदो वाडोवपाक जाय म्हणून तेणी मया कॉन्स्टिट्युन्सींतलो आपलो जागो आसलेलो म्हणजे तेंच्या फॅमिली इनहेरिटड जाल्लो तो जागो आसलेलो जो कमांड एरियान पडटालो अंजुने इरिगेशन कमांड एरियान म्हणजे शेत जमिनीक लागून हो हेणी काडलो आनी कोट्यांनी रुपयान ते लोद्याक विकलो. आनी हेच ते लोक इश्टानो सांगता गोंयकारच जागे विकतात ना आमी कितें करतले. जेन्ना मिनिस्टरांकूच इंट्रस्ट ना शेत जमीन करपाक स्वताच्या जाग्यांनी आनी अशेंय ना बाकीच्या गोंयकारांचेर पयशांचो प्रसंग येयल्लो अशेंय ना. इतल्या कोट्यांनी पयशे आसून हेंची पोटां फुटलां. तांकां आपले जागे विकून पोट भरचे परिस्थिती येयल्लेली आहा अशें लोकांक करून दाखयतात पळय ते तशें कांय ना. वयल्यान कोट्यांनी पयसो करप्शनांतल्यान ओडलेलो आहा तो सेपरेट रियल इस्टेटांतल्यान. सो कारापूर गांव जो मया कॉन्स्टिट्युन्सीन पडटा मयाच्या आमदाराक थारोवन धरपाक लागून आतां तेणी मया आमदाराचे 2 प्रॉपर्टी सेटलमेंटान घातल्यो. म्हटल्यार तूं आनी बाबा उलोव नाका रे म्हणून. हे अशें करून जे लोकप्रतिनिधी लोकांचे प्रतिनिधित्व करपाक जाय लोकांक रिप्रेझेंट करपाक जाय जो आतां स्वताचे फायदे कशे करपाक बसला असले हलकट प्रेमेंद शेट सारके MLA आमच्या गोंयान येयल्लेले आसा आनी इलेक्ट जावन MLA जाल्लेले आहा म्हणून गोंयची दुर्दशा जाल्लेली आहा इश्टानो. आनी हांकां तुमच्या भुरग्यांचे पडलेले कांयच ना. तांकां फक्त आपले जागे आपलो फायदो आपलो धंदो कसो वाडटलो तितलोच उरलेलो आहा. सो इश्टानो तुमी विचार करा हे डेव्हलपमेंट गोंयाक आनी गोंयकारांक घेवन ही सरकार खंय घेवन वचपाक सोदता ती बीन डबल इंजिनाच्या स्पिडीन. TCP डिपार्टमेंटानूय तेंच्यांनी डबल इंजीन आतां बसयल्लेलें आहा 17-2 आनी 39A ही गोंयकारांक फोंडान व्हरोन घालपाक. विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.